Hi guys! Tulungan niyo ako magtiklop! Sige. Okay, hi! Tabunso-bunsoan ko kita. Sa pinsan ko tong damit eh. Sa pinsan ko to. Sinuot ko to kahapon. Sorry kung nanonood ka. Si Meg mo. Kay Meg po yan. Seven na na. Bag. Ito, short ko. Ay, short. Ano ko, panjama ko, Kuya guys. po ko yan. Cute. Ito partner niya, guys. So, akin na lang yan. Sorry, Meg kung nanonood ka. Mamaya na natin tapusin yung iba. Bye! Guys, etong panjama na to sa pizza ni Kuderi. Pero, may ganito akong panjama, guys. Dalawa pala ganito ko. Akin ito. Tapos, suot ko yung isa. So, helicopter, guys. So, kita mo yan? Ayun, nagumagalaw. Tapos na ako magtiklop, guys. Ako nagtiklop na ito. Diba Genesis ako nagtiklop? Yeah. I know. Huwag kayo maniwala. Kiss ate. Kiss ate. Genesis. Genesis, kiss ate. Muzammel. Cool boy. Tunawad mo Genesis. Ma'am, kiss po, masakit ang ulo ni Goldwyn. I like you. I like you. I like you. I like you. Yan. Tapos yan. Bye-bye!